नमस्कार बंधुगण। आज भिडियो रे आमे धन को नहीं एक स्पष्ट और गुप्त रहस्य जानिबा। लोके कहती काले दिन राति परिश्रम कले संपत्ति अर्जित करा जाए, किंतु आपण भी दिन राति परिश्रम करुछंती हेले गोटिए टंका भी हाथ में रहुनी। आ सबुबेले मनरे गोटिए प्रश्न, केबे मो घर को धन आसीबो। आपण परिश्रम करती, चेष्टा करती, किंतु धन आसे एवं चली जाए। सते जेपरी एक अदृश्य हाथ यहाकू धरी नेउची। काहींकि एमिति हुए? शास्त्र कहे धन केवल कामर फल नुहे, यह हेउची शक्तिर प्रवाह। यह माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी केवल धनर देवी नुहे, से समृद्धिर चेतना। जोठारे शुभ शक्ति, सफा विचार और मनरे भक्ति थाए, सेठी से निजे पदार्पण करती। किंतु एइठी गोटिए गुप्त सत्य मध्य रहिछि। माँ लक्ष्मी को डाकिबाकू केवल पूजा यथेष्ट नुहे, एथिपाई आह्वान प्रक्रिया जानिबा निहाती दरकार। आउ आजी आपण एही आह्वान प्रक्रिया जानिबे। 7 दिन रही साधना जहा घरर शक्ति को परिवर्तन करे। धन आसीबा पूर्वरु भाग्य को बदलाए, भाग्य जागिबा पूर्वरु चेतना को बदलाए। प्रथम राति माँ नाम जप और शेष दिन राति हेला सबुठारु महत्वपूर्ण। जदि आपण सेठाकू पहुँचिले आपण निजे अनुभव करिवे कौ प्रकार परिवर्तन आपणक जीवन रे आसुची। तो चलंतु एबे जानिबा माँ लक्ष्मी को पाइबार सेई 7टी विरल उपाय। प्रथम दिन घर शुद्धि और शक्ति परिशोधन। प्रथम दिन हेउची आधार सृष्टिर दिन। जेपरी चाष पूर्वर माटी प्रस्तुत करा जाए, सेहीपरि धन आसीबा पूर्वरु घरर शक्ति परिशोधन आवश्यक पड़े। सकाल स्नान परे घरर प्रधान द्वार को धोई सफा कर दियंतु। पानी रे अल्प गंगा जल बा तुलसी पत्र दे दियंतु। यह केवल परिच्छन्नता नुहे, यह एक अत्यंत सकारात्मक प्रभाव। घरे थिबा पुराना भांगी जाइथिबा बा अदरकारी जिनिस घरु बाहर कर दियंतु। एमिति वस्तु नेगेटिव शक्ति को आकर्षण करे और धनर प्रवाह को अटकाई दे थाए। संध्या 6टारू 8 मध्यरे घिय दीप को प्रज्वलन करंतु। दीप को पूजा घर बा घरर उत्तर पूर्व दिगरे रखंतु। घरे 21 थर ओम श्री महालक्ष्मेय नमः नाम को जप करंतु। एही मंत्र घरर कंपन को धन आकर्षण मात्रा को नहीं जाए। सेही दिन राति रे सोईबा पूर्वरु माँ लक्ष्मी को आभार जणांतु। हे माँ लक्ष्मी, आपण आसीबा पई मो घर प्रस्तुत। प्रथम दिनर लक्ष्य शुद्ध स्थान, शुभ भक्ति और माँ लक्ष्मी को आमंत्रण। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय दिनर प्रस्तुति विषय। एही दिनटी हेउची मंत्र जप द्वारा शक्ति उत्पन्नर दिन। द्वितीय दिन मन को धन और चेतना सह जोड़िबार दिन। धन बाहरु आसीबा पूर्वरु मनरे स्थिरता आनिबा दरकार। तेणु सकाल 5टारू 7टा मध्यरे पूर्व दिग को मुह करी बसंतु। सम्मुखरे कमल फूल बा चाउल को सजाई तारी उपरे गोटे छोट दीप रखंतु। एहा परे 108 थर मंत्र जप करंतु। ओम श्रीं ह्रीं क्रीं महालक्ष्मेय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्रीं महालक्ष्मेय नमः। जप समय रे कल्पना करंतु एक सुंदर और सुवर्ण आलोक आपणक घर को प्रवेश करुछि। मांकर कृपा आपण और आपणक परिवार पई सेही आलोक भीतर देई आसुछि। मंत्र केवल एक शब्द नुहे, यह शक्तिर तरंग। दिन शेष रे अनावश्यक खर्च न करिबार संकल्प नियंतु। यह थिला द्वितीय दिन पई नीति। एबे आसंतु जानिबा तृतीय दिनर नीति। दान और सेवार गुप्त तत्व। तृतीय दिनर मूल्य भित्ति प्रवाह। कथार अछि दान ठारू अधिक पुण्य किछि नाही। जहा पाखरे जेते दान करिवार क्षमता थाए, माँ लक्ष्मी ता ठारू अधिक धन दियंती। धन थमी रहिले अटकी जाए, प्रवाह हेले बढ़े। सेई दिन निजर सामर्थ्य अनुसार दान करंतु। अन्न, वस्त्र बा आर्थिक सहायता जहा पारिबे दान करंतु। दान समय मनरे अभिमान नुहे, कृतज्ञता रखंतु। हे माँ महालक्ष्मी, आज जहाँ भी मु दान धर्म करुछि
ସବୁ ତୋରି କୃପାରୁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦାନ ସେଠାରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବାହ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଘରରେ ସଦା ଧନର ପ୍ରବାହ ବହିଥାଉ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବା କମଳ ପୂଜା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ସ୍ଥାପନର ଦିନ। ଏକ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବା କମଳ ଚିତ୍ର ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 15 ମିନିଟ୍ ଶାନ୍ତ ଓ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତୁ। କମଳ ଉପରେ ବସିଥିବା ମାଙ୍କ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନରେ ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଦିନର କଥା। ଶୁକ୍ରବାରର ନିୟମ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର। ଏହି ଦିନ ସଫେଦ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଫେଦ ବସ୍ତ୍ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଖାଇବା ଅନ୍ନକୁ ସାଧାରଣ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ମାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ବସନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାଙ୍କ ଭଜନରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷୀର ବା ମିଠା ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଦିନ, ତେଣୁ ସେହି ଦିନ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ବା କଠୋର କଥାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ସଂକଳ୍ପ। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କଥା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ନିଜର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଟି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର କୌଣସି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର ଧନ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଧନକୁ ନିଜର ଆଶା ପୂରଣ ପରେ ମାଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି କିଛି ଶିଷ୍ଟାଚାର ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ଦିନ ମାନେ ସପ୍ତମ ଦିନର ନୀତି। ଆଭାର ଓ ଦୀପ ଆମନ୍ତ୍ରଣର ରାତି। ସପ୍ତମ ଦିନର ରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 11ଟି ଦୀପ ଜ୍ୱାଳନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବସି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ। କହନ୍ତୁ, ମା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କୃପା ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହୁ। ସେହି ରାତି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନାର ସମାପନ ଓ ସ୍ଥିରତା ସ୍ଥାପନା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଏହି ପୂଜା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଧନର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନର ସମସ୍ୟା ଥିବ ସିଏ ଏହି ପୂଜାକୁ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ବି ଏହି ପୂଜାକୁ କରିପାରିବେ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନୀତିକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ, ସମସ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଏହି ପୂଜାକୁ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7 ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଅଟକିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ମୋ ଭାଷା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।